Efesios capítulo 3, Ephesians chapter 3, versículo 1 al versículo 10 voy a leer. I'm going to read verse 10. Y así dice la palabra de Dios. It reads, "For this reason I, Paul, a prisoner for Christ Jesus, on behalf of you Gentiles, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. Now this mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of his power. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who has created all things, so that the church, so that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in heavenly places. Ahora, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Versículo 6. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahora, simplemente está diciendo que a través del Evangelio tenemos los mismos beneficios que un judío. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia, diga gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Y aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ahora, yo entiendo que unos cambiaron el canal después del primer versículo. Now I understand that some of you changed the channel after the first verse, Porque no estamos acostumbrados a palabras tan complicadas. because we're not used to words that are so complicated. Pero la meta que tengo es poder desglosar un poquito esta palabra But the goal that I have is to be able to degloss this word that we have here y poder hacerla entendible a cada persona que está aquí hoy. and make it understandable to every person that's here today. El tema que quiero sacar en esta tarde The title I want to take out this afternoon, es la receta del cielo para una vida exitosa. Heaven's recipe for a successful life. Todos deseamos éxito, We all desire success. no todos lo alcanzamos. We don't all reach it. Y esta mañana le quiero dar la receta And this morning I want to give you the recipe, principal the main recipe para poder
tener éxito en esta vida. to be able to be successful in this life. Father, anoint my heart, God, as I speak your word. Let it go forth, bind things that come against it, God, and let your word have its effect in the lives of your hearers today. In Jesus' name we all say amen. Esta semana estuve tomando un viaje a Los Ángeles, California. This week I took a trip out to Los Angeles, California. En ese avión me tocó sentarme con una linda pareja de ancianos. In that plane I was able to sit next to a beautiful couple of elderly people. Ella se llama Joyce Her name is Joyce y él se llama David. and he's David. Joyce le tocó sentarse en el aisle, Joyce la fila, was able to sit in the aisle, y su esposo David estaba en medio, sentado entre los dos. and her husband David was sitting in between both of us. Ahora esta mujer Joyce empezó a hablar y hablar y hablar y hablar. Now this woman Joyce began to talk and talk and talk and talk. Y muy amigable esta señora. Very friendly, this lady. Y empezó a platicarme de la vida de ellos. And she started to share about their life. Ellos iban a visitar un área de Santa Mónica, California, They were going to visit an area in Santa Monica, California, para poder comprar una segunda casa para vacaciones. to be able to buy a second home for vacation. Ahora en ese momento sentí una envidia porque yo estoy tratando de comprar una para vivir. And at that moment I felt a little jealous because I'm trying to get one to live in. Pero ella iba en rumbo a poder comprar la segunda. And she was on her way to be able to go buy the second. Y luego me empezó a platicar que su esposo es un abogado And then she began to share with me that her husband is a lawyer y que tienen una casa muy grande aquí en New Jersey. and that they have a very big house here in New Jersey. Y me estaba platicando que a través de los años su esposo había acumulado bastante ingreso. And she was sharing with me that throughout the years her husband had accumulated a lot of income. Ahora de repente empecé a ver a su esposo, quien no estaba hablando nada, And then I saw his husband who wasn't talking at all, y él estaba leyendo un libro de la nueva era, and he was reading a book on the new era, the New Age, o sea, los tiempos que vienen en el futuro y diferentes cosas que llaman Dios. the new things that are coming in the future and different things that they're calling God. Entonces cuando me di cuenta de eso, So when I noticed that, inmediatamente vi que la vida que parecía exitosa en mis ojos realmente no era. I saw that the life that I thought was successful in my eyes, I realized it really wasn't. Y luego de repente se volteó y comenzó por 3 minutos a regañar a su esposa. And then for 3 minutes he turned and he just began to scold his wife. Empezó a decirle que se hacía una ridícula donde quiera que iba. He began to tell her that she made a fool of herself everywhere she went. Empezó a decirle que ya estaba hastiado de ella. He began to tell her that he was tired of her. Empezó a decirle ciertas cosas que tal vez no es sabio decir ni de este púlpito. Started telling her certain things that it's not even wise to share from this pulpit. Entonces el punto que estoy haciendo con eso So the point that I'm trying to make with this es que hay muchas personas que de lejos pueden parecer tener éxito, is that there are many people that are from afar may seem to be successful, pero que cuando uno se acerca a ellos se puede dar cuenta que eso no es en verdad el éxito que Dios llama éxito. but when you get close to them, you're able to see that they don't have the success that God calls success. Ve, porque yo creo en esta mañana que Dios desea darnos éxito, Because I believe this morning that God desires to give us success, pero creo que es muy importante poder definirlo antes de querer perseguirlo. but it's very important to be able to define it before we try to reach it. Porque vemos aún que como hijos de Dios, Because we see that as children of God, muchas veces no hemos aprendido a definir éxito. many times we have not learned to define success. Cuando alguien
alguien puede llegar a la iglesia de vez en cuando, When someone could come to church once in a while, pero haber plantado una mansión en su tierra, but to have been able to plant a mansion in his church porque tienen 3 trabajos because they have 3 y jobs se la llevan trabajando, and they live working, nosotros podemos llamar eso éxito. we could call that success. Pero la pregunta que Dios tiene para But the nosotros question God has for us es cómo defines el verdadero éxito tú. is, how do you define true success? Y cuando yo estaba estudiando el contexto de la palabra de Dios, And when I was studying the concept of the Word of God, yo creo que el éxito verdadero es estar efectivamente viviendo la voluntad perfecta de Dios para mi vida. is to be able to live Effectively the will of God for your life. Ahora, esa voluntad va a traer muchas cosas con ella. Now that will is going to bring a lot of things with it. Ve, porque cuando leo lo que acabo de leer, la Biblia dice que Pablo estaba sufriendo. Because when I read what I just read, I see that Paul was suffering. Entonces, éxito no es no sufrir. So success is not suffer. Éxito no es una vida fácil. Success is not an easy life. Ve, Pablo habla la carta diciendo prisionero de Jesús. Paul opens the letter saying prisoner of Christ. Y sabemos que aun cuando nos habla de regocijarnos, And we even know that when he speaks on rejoice, estaba escribiendo de una prisión. he was writing that from a prison cell. Entonces para Pablo el éxito no era no sufrir, So to Paul, success was not to suffer, pero era estar en la voluntad perfecta de Dios para su but vida. it was to be in the perfect will of God for his life. See, and when I look at the Christian Y today, cuando yo miro el cristiano hoy, many times we measure success in ways that God does not. muchas veces medimos el éxito en maneras que Dios no lo mide. If somebody has certain possessions, Si alguien tiene ciertas posesiones, then we say, wow, God has really blessed him. entonces decimos, wow, Dios verdaderamente lo ha bendecido. If somebody has a certain size bank account, Si alguien tiene cierto dinero acumulado en el banco, then we say, wow, God has really blessed them. entonces decimos, wow, Dios ciertamente lo ha bendecido. Ve, si alguien tiene una esposa bonita, If someone has a very pretty wife, podemos decir, wow, cómo Dios lo ha we bendecido. can say, wow, how God has blessed him. Pero Dios no mide éxito de esa manera. But God does not measure success in that way. Dios no le interesa tanto lo que tienes, God doesn't really care about what you have, pero a Él le interesa saber cómo lo obtuviste. but he cares to know how you obtained it. Y si lo que tienes lo tienes con los diezmos, And if what you have because of the tithe, entonces al ojo natural puedes aparentar éxito. so to the natural eye, you could appear to be successful, Pero ante los ojos de but Dios, before the eyes of God, eres un fracaso dentro de la iglesia. you are a failure within the church. Entonces quiero establecer hoy So I want to establish today que Dios tiene una voluntad para tu vida. that God has a will for your life. Es una voluntad muy clara. It's a very clear will. Y cuando veo la vida del apóstol Pablo, And when I see the life of the Apostle Paul, el éxito que él tuvo, the success that he had it because he was able to discover the will of God for his life. lo tuvo porque pudo descubrir la voluntad de Dios para su vida. See, there's a lot of people that don't really care about the will of God for Ve, their hay life. muchas personas que realmente no le importa la voluntad de Dios para su vida. And the proof of that is that they do not live seeking it out. Y la prueba de eso es que no viven buscándola. Y hacen su propio plan, They make their own plan. viven su propia agenda, They live their own agenda, pero no consideran la voluntad de Dios. but they don't consider the will of God. Pero Pablo declaró en Efesios 3:7, See, but Paul declared in Ephesians 5:7 dice que él recibió la gracia
para predicar a los gentiles. He received the grace to preach to the Gentiles. En otras palabras, Pablo despertaba cada mañana In other words, Paul would wake up every morning y él sabía para qué Dios le había dado gracia. and he knew what God had given him grace for. He understood the will of God for his life. Él entendió la voluntad de Dios para su vida. And I believe that every Christian Y yo creo que cada cristiano needs to discover necesita descubrir and needs to y choose necesita escoger the will of God for their life. la voluntad de Dios para su vida. See that God has a will for you. Que Dios tiene una voluntad para God ti. has a plan for you. Dios tiene un plan para ti. Tu trabajo no es crear el plan. Your job is not to create the Tu plan. trabajo es descubrir el Your plan job is to discover the y plan poder vivir el plan. and to be able to live the plan. Porque cuando vives allí, Because when you live there, entonces hay éxito en tu vida. then there is success in your life. Ve, pero tristemente, See, but sadly, muchos cristianos many Christians no viven en la voluntad de Dios. do not live in the will of God. Ve, Pablo decía aquí See, Paul was saying here que dentro de la voluntad de Dios that within the will of God, había poder. there was power. See, there is power when you live in God's will. Hay poder cuando vives en la voluntad de Poder Dios. para vencer tentación. Power to overcome temptation. Poder para seguir caminando. Power to continue walking. Poder para salir de la cama cuando todo está mal. Power to get out of bed when everything's going wrong. Ve, hay una gracia There is a grace y hay un poder and there is a que power reposa that rests sobre personas que viven en la voluntad de upon Dios. people that live in the will of God. Denle un aplauso a Cristo, Give God hermano. some praise. Porque quiero que recuerde Because I want you to remember que Pablo en un tiempo servía a Dios en su propio entendimiento. that Paul at one point served God in his own understanding. See, Paul used to persecute the Christians. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo venía detrás de la iglesia. Paul would come behind the church. Pero él dice en Hechos 9 But he says in Acts que 11 él estaba convencido that he was convinced que estaba haciendo la voluntad de Dios. that he was doing the will of God. Pero luego llegó Cristo But then Christ y came lo tumba en el camino. and he brings him down on his way. Y dice que interrumpe su vida He interrupts his life y le deja saber a Pablo and lets Paul know que él no estaba dentro de su that he voluntad, was not within his will pero que estaba trabajando en contra de ella. and that he was working against it. Y es triste ver And it's sad to see cuántos cristianos how many Christians están trabajando en contra de Dios are working against God sobre lo que él quiere hacer en sus vidas. upon what God wants to do in their life. Ve, deje decirle una vez más, Let me tell you one more time. you do not need to create God's will. No necesitas crear la voluntad de You need Dios. to discover it and choose to live it. Necesitas descubrirla y decidir vivir en See, ella. when God rescued the Israelites out of Egypt, Cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto, God wasn't lost as to what to do with them. Dios no estaba perdido en qué hacer con ellos. Ve, Dios no dijo, ya los rescaté, ahora qué hago con ellos. God didn't say, I rescued them, now what am I going to do with No, them? pero Dios sabía que los iba a llevar a la tierra prometida. No, but God knew that he was going to take them to the promised Y land. cuando Dios te libró de alcohol, And when God saved you from cuando alcohol, Dios te libró de when God drogas, saved you from cuando drugs, Dios te libró de when God aquellas relaciones, saved you from those relationships, Él no dijo ahora qué hago con él. he did not say, now what am I going to do Él with no him? dijo ahora qué hago con He ella. didn't say, now what am I going to do with No, her? él tenía un plan. No, he had a plan. Y sigue teniendo un And plan. he still has a Y plan. sigue teniendo una And he voluntad. still has a will. Y nuestro trabajo And our job es descubrir is to discover y poder caminar en ello. and be able to walk in it. Ve, eso es lo que yo veo con Pablo aquí. That's what I see with Paul here. Ve, Pablo tuvo éxito. Paul was successful. He was a very successful man. Fue un hombre muy exitoso. Pero cuando yo veo los porqués, But when I see the reasons why, creo que la primera razón I believe the first reason es porque Pablo entendió el propósito y la voluntad de Dios para su vida. was because Paul understood the purpose and plan that God had for his life. See, Paul said,
this is the reason why God has given me favor. Pablo dijo, esta es la razón por la cual Dios me ha dado favor. Mire, quiero que me vea esta mañana, hermano. See, I want you to look at me this morning. Mire, hay una razón There is a reason por el cual Dios le ha dado favor. as to why God has given you favor. Ve, Dios no lo libró para hacer lo que quiere. God didn't just free you to do whatever you Y want. ahí es donde nos deslizamos a veces. And that's where we backslide a little Ve, porque sometimes. Dios nos libera. Because God sets us free. Ahora tenemos un poquito de dinero. Now we have a little bit of money Porque ya no dejamos todo en el nightclub. because we didn't leave it all in the nightclub Pero anymore. ahora queremos edificar nuestro reino. But now we want to build our kingdom. Pero Pablo entendía But Paul que understood la gracia que tenía sobre su vida that the grace that he had upon his life era para predicar a los gentiles. was to preach to the Gentiles. Y yo creo que si haya escogido otra cosa, And I believe that if he would have chosen something else, no hubiera tenido el éxito que él tuvo. he would have not had the success that he had. And many Christians today are unsuccessful in life Y muchos cristianos hoy no son exitosos en la vida because even though you may be doing a good thing, porque aunque estés haciendo algo bueno, you're not doing a God thing. no estás haciendo algo de Dios. See, the plan that you're living out Ve, el plan en el cual tú estás viviendo, maybe Carlos' plan tal vez el plan de Carlos or Greg's o plan el plan de Greg or somebody else's o plan. el plan de alguien más. Pero si no es el plan de Dios para ti, But if it is not God's plan for you, entonces estás desperdiciando tu tiempo. then you're just wasting your time. Y por eso resuélvalo esta mañana. Resolve it this morning. Resuelva que tal vez Dios no lo hizo lo que usted quiere ser. Settle that God maybe didn't make you what you want to be. Y es tiempo de descubrir lo que Dios lo hizo And it's time for you to discover what God made you for. para poder vivir esa voluntad. To be able to live that will. Ve, Pablo declaró, Paul declared, I am graced by God soy lleno de gracia por Dios to preach to the Gentiles. para predicarles a los Ve, not gentiles. to do whatever I want, No para hacer lo que yo quiera hacer, pero predicar but to preach a los gentiles. to the Gentiles. Dice es más, dice, por He ustedes says, for you, se me ha dado esta gracia. this grace has been given to me. Piénselo bien. Think about that. See, God gave him grace Dios le dio gracia to live out his calling. para vivir su llamado. Y cuando usted está viviendo como usted quiere, And when you're living the way you want to live, cuando Pastor Eri está haciendo lo que él when quiere, Pastor Eddie's doing what he wants to do, entonces la vida no nos va a funcionar. then life isn't going to work out. Ve, porque yo le he contado mi historia. See, because I've told you my story. Cuando yo llegué a Nueva York, When I came to New York, yo duré un año en Nueva York, I was in New York for a year, despertando cada mañana, waking up every morning, diciendo qué hice. saying, what did I do? Pero luego resolvía But then I settled que it, Dios me había llamado aquí. that God had called me here. Pero el plan mío But my plan era que yo quería irme a Oxnard. was that I wanted to go to Oxnard. Yo quería ir a mi barrio. I wanted to go to my hood. Y porque yo decía, ahí yo conozco gente, Because I said I know people there. ahí yo puedo subir, meterme en el radio, I could get on the radio ahí there. yo conozco otros pastores, I know other pastors ahí there. yo conozco otros I know other cristianos. Christians Y allí there. puedo, por tanto, edificar una gran iglesia para And Dios. there I could raise up a great church for God. Pero eso no era el plan de Dios. But that wasn't God's plan. Y le digo por qué. And you know why? Porque si yo haya hecho eso, Because if I had done that, primero no sé si hubiera tenido éxito. first of all, I don't know if I would have been successful. Pero creo que si haya tenido algo de éxito, But I feel that if I would have had some success, yo creo que yo hubiera dicho, es por quien yo conozco. I think I would have said it's because who I know. Es porque es mi barrio. It's because it's my Es neighborhood. porque yo conozco pastores It's aquí. because I know pastors here. Y la gloria no haya sido para Dios. And the glory would not have been for God. Y por eso en esta tarde, And that's why this afternoon, a veces la voluntad de Dios para tu vida no es lo más lógico. sometimes the will of God for your life isn't the most logical Si thing. oyó lo que dije, Did you hermano. hear what I said? Ve, usted está buscando la lógica. See, you're looking for the logical Y si thing. Dios le dice que de su vida, no le cabe. And if God asks that of your life, it doesn't fit in you. Pero la bendición de Dios está al otro lado de la lógica. But the will of God is at the other side of logic. Ve, pero tiene que descubrir But you got to discover aquellas cosas para la cual Dios lo llamó. those things for which God called you for. Ve, Dios le dijo
a Gálatas a través de Pablo. God said to Galatians through Paul, Les dice, ustedes hermanos, en Gálatas 5:13, ustedes hermanos han sido llamados a la libertad, pero no usen la libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Oiga lo que estaba diciendo. listen to what it was saying. See, Paul was saying, you've been called to be free, Pablo estaba diciendo, has sido llamado a ser libre, but don't use your freedom pero no uses tu libertad to live out your desires, para vivir tus deseos, because God will not bless that. porque Dios no va a bendecir God eso. will not favor that. Dios no va a dar favor a eso. Even if they are good things. Aunque sean buenas cosas, No piense que porque algo es bueno, don't think that because something is que good, Dios lo va a bendecir. God is going to bless it. Porque Dios le llamó a Pablo Because God called Paul y le dijo, predica no a todos, and told him, preach, not to pero a everyone, los to gentiles. the Gentiles. Dice, porque para ellos Because for them, yo te he dado una gracia. I've given you grace. Entonces hay cosas So there are que things usted no va a poder hacer. that you're not going to be able to do Ve, si Dios no le da esa gracia. if God does not give you that grace. Ve, no trate de cantar. Don't try to sing Si cuando abren los ojos todos están así. if when you open your eyes, everyone's like this. Ve, pero no trate de evitarlo But don't try to avoid it si a eso Dios le ha llamado. if that's what God has called you to Si do. usted es un buen maestro, If you're a good teacher, entonces dése a estudiar. then study. Entréguese a los libros Give yourself to your para book que sea so you efectivo. could be effective Porque hay una because gracia there is a grace sobre su vida upon your life para hacer to do lo que Dios lo ha llamado a what God has hacer. called you to do. Entonces gente puede ver un pastor See, people could see a pastor y decir, wow, eso es fácil. and say, wow, that's easy. No, pero deje decirle por qué a veces pueden. But no, let me tell you why sometimes they can. Porque la gracia de Dios Because the grace of God es como el agua is like the water en una pecera in a fishbowl donde el pez nada. where the fish Y swims. cuando una persona tiene la gracia de Dios And when a person has the grace of God sobre su vida, upon his life, entonces esa persona puede nadar, then that person can swim puede ser efectivo, and could be effective, puede dar fruto, could bear fruit, porque la gracia de Dios because the grace of God es esa agua is that water donde el pez está nadando. where the fish is swimming in. Pero a veces nosotros somos como ese But pez sometimes we're like that fish que queremos nadar that we want to swim donde no hay agua, where there's no water, donde Dios te ha dicho, yo no te llamé a where eso, God said, I have not called you for yo no that. te puse allí, I did not put you there. yo no te dije que I did hagas not eso. tell you to do Eso this. fue tu emoción, That was your emotion. eso fue tu carne, That was your flesh. eso fue tu sueño, That was your dream. eso fue tu deseo. That was your desire. Pero todo aquello But all of that que no nace en el corazón de Dios, that is not birthed in the heart of God no va a haber gracia para poderlo lograr. you will not receive grace to be able to fulfill it. Resuélvelo ya. Settle it already. You gotta settle that. Tienes que resolver eso. Because you have all these dreams. Porque tienes todos estos sueños. ¿Verdad? Quiero hacer eso. Oh, I want to do this. Quiero hacer And aquello. I want to do Y that. voy a hacer And acá. I'm going to do Y here. voy a abrir una televisión. And I'm going to open up Voy a abrir TV. una iglesia. And I'll open up a church. Todo eso es bueno. All of that is good. Pero a menos que Dios edifique la casa, But unless God don't build the en house, vano trabajan los the que la people edifican. labor in vain. See, God will not bless Dios no va a bendecir what he did not birth. lo que él no nació. Dios no va a bendecir lo que él no dio a luz. He's not going to bless what he did not birth. Y usted tiene que preguntarse si toda su agenda del 2014 And you got to ask yourself if your agenda for 2014 tiene las huellas de Dios ahí. has the Prince of God there. Ve, porque sin esas huellas no va a haber esta dirección. Because without those prints, there's not going to be this direction. Y yo no quiero desperdiciar mi tiempo. And I don't want to waste my time. Ve, yo tengo 45 años. I have 45 years old. Ahora, usted puede decir, usted es joven And now you could say you're young. y And gracias, thank you. pero sí estoy joven I am young para morir to
die, pero no estoy joven para todavía andar buscando qué quiere Dios para mi vida. but I'm not so young that I should be searching to see what God wants for my Ve, life. no somos niños de 13 años We're not 3-year-old que kids están descubriendo qué es su vida. that are discovering what their life is. Nosotros aquí muchos ya somos veteranos, Many of us here were veterans ¿verdad? En las cosas in de the things Dios. of God. Y todavía, And you're still, mes tras mes, month through month, tiene otro plan para su you have vida. another plan for your Y que life. Dios le dijo. And God told Luego you Dios that cambió. God changed. Luego Dios no That dijo. God didn't Luego say. siempre sí dijo. Oh, yeah, he did ¿Le say. ha cruzado en la mente Has it crossed your que mind tal vez eso no es Dios? that maybe that's not God? Y si no es Dios, And if it's not God, va a patinar las ruedas y nunca va a avanzar. your wheels will be turning, but you're never going to be Because advancing. God will never bless Porque Dios nunca va a bendecir what God did not birth. lo que Dios no dio a luz. Eso es lo que vemos con Isaac y Ismael. That's what we see with Isaac and Ishmael. Cuando tú ves a Isaac y Ismael, los dos eran hijos de Abraham. When you see Isaac and Ishmael, they're both sons of Abraham. Por eso hay un pleito tan grande entre los árabes y los judíos hoy día. That's why there's a great battle between the Jewish and the Arabic nowadays. Porque los dos le dicen papá a Abraham. Because they both call Abraham father. Y en verdad es papá de los dos. And he really is father of the both. Porque de una descendente de Ismael nacieron los árabes. From Ishmael, the Arabics were birthed. Y de Isaac nacieron los And judíos. from Isaac, the Jews were born. Entonces cuando oran le dicen daddy. So when they pray, they call him Padre. Y cuando Abraham los ve les dice sons. And when Abraham looks at them, he says, hijos. Pero sin embargo vemos la bendición de Dios sobre los judíos. But nevertheless, we see the blessings of God upon the Y Jews. la Biblia nos dice, And the Bible says dice que porque ellos son fruto de una promesa de that Dios, because they are fruit of a promise of God, mientras que los de Ismael son fruto de la carne de un Abraham que quiso ayudarle a Dios. while Ishmael is the fruit of the flesh from Abraham trying to help out God. Entonces, ¿cuántas veces no queremos ayudarle a Dios? So how many times don't we want to help out God? Si me está oyendo, hermano, Are you hearing dígame. me, my brother? Say amen. We want to help God. Queremos ayudarle a Dios. Y eso no funciona. And it doesn't work. Ve Gálatas 4:23. Galatians 4:23. Cuando habla de Abraham y de Isaac, Ismael, When he speaks of Abraham and Isaac and Ishmael, it says, but the son of the slave was born according to the flesh, while the son of the free woman was born through promise. El de la esclava nació, mire, por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Mire, tal vez, just maybe, usted no está dando fruto porque está viviendo por decisiones humanas. you're not bearing fruit because you're living through human decisions. You say, God led me. Tú dices, Dios dirígeme. Y no fue Dios. And it wasn't God. No fue Dios, fue su decisión. It was your decision. Dios le dijo, no te metas con ella. God said, don't get with her. Dios le dijo, no te metas con él. God said, don't get with him. Dios le dijo, no hagas eso. God said, don't do that. Dios le dijo, sí haz God aquello. said, yes, do that. Pero porque usted opera en su decisión But because lógica you operate in your logical no en decision fe, and not in y faith no en las promesas de and not in the Dios, promises of la God, vida no le está funcionando. life isn't working out. Y luego mira al cielo, And then you look to se heaven enoja con Dios. and you get mad at God. Why him? ¿Por qué él? ¿Por qué Carlos? Why Carlos? ¿Por qué Pastor Jorge? Why Pastor ¿Por George? qué hermana María? Why Sister Mari? Y yo no. And not me. Y Dios dice, porque yo no te llamé a ti a ser ellos. Because I didn't call you to be them. Tú no eres ellos. You aren't them. Y lo que funciona para And what ellos works for them no va a funcionar para ti. isn't going to work for you. ¿Por qué? Why? Porque yo ya tengo una voluntad Because para I tu already vida. have a will for your life. Y tienes que descubrir. And you got to discover it. Si Pablo decía eso. Paul said this. Pablo decía, la gracia que tengo Paul said the grace I no es have para hacer lo que Pedro debe hacer. is not to do what Peter should do. No es para hacer lo que Juan debe It's not to hacer. do what John should do. No es para hacer lo que Federico debe hacer. It's not to do what Frederick should Dice, do. es para hacer
hacer lo que Dios me ha llamado It's a to mí do a what hacer. God has called me to That do. is why I have favor in my Por life. eso tengo favor en mi And the vida. moment you step out of that favor, Y el momento que sales de the ese moment favor, you step out of God's el will, momento que sales de la voluntad de Dios, entonces hay un poder que The- pierdes en tu vida. then there is a power that you lose in your life. Ya no puedes vencer. And you can no longer Ya no overcome. las cosas que le decías no, ya eres débil. The things that you once said no, now you're weak to them. Cosas que juraste no hacer, ahora Things haces. that you swore never to do, now you do them. Maneras en que no pensabas, ahora piensas. Thoughts that you never thought, now you think. Because you're out of the covering Por es que estás fuera de la of the cobertura favor that comes with being in God's perfect will. del favor que viene con estar en la perfecta voluntad de Dios. Entonces ustedes que son jóvenes en Cristo, So you that are young in Christ, no se vayan por lo que quiere la chencha don't guide yourself for what someone else o wants lo for que you, dice la comadre or for what your friends say, o aún lo que dice a veces el padre y la madre. or even sometimes what your mother or father say. Bueno, yo quise ser doctor y nunca se me logró. Well, I wanted to be a doctor and I was never able to do it. Pero tú lo vas a hacer si en verdad quieres honrar a tu abuelo. But if you're going to do it, if you really want to honor your grandpa, Bueno, yo lo sería si eso me ha llamado Dios, Well, pero si no, no. I would be it if that's what God had called me to be. But if he hasn't, then I won't. Porque Dios es un Dios que tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Because God is a God that has a specific calling for each and every one of us. Por eso ve gente que dice, no, ya no me cae el pastor. That's why you see people that say, no, I don't like the pastor no more. Se agarran a 2, 3 ciegos y dicen, síganme, vamos a abrir una iglesia. And they get 2 or 3 blind and so they say, follow me, we're going to open up a church. ¿Verdad? Y compran un rótulo. And they buy a banner. ¿Verdad? Y ven una tele, dice, bueno, pues hay que agarrar una televisión. Well, let's get a TV. ¿Verdad? Bueno, tienen piano. Bueno, hay que poner pianos. Well, let's put keyboards. ¿Verdad? Bueno, ¿qué color hay? Blanco. Hay que pintar blanco. Let's color white. ¿Verdad? Y luego ponen un letrero afuera que dice Open for Business. Luego then they put a sign outside que dice abierto. ¿Verdad? Y servicio domingo a las 10 de la mañana. The service Sunday at 10 in the morning. ¿Verdad? 10, 10:10, 10, 15, 10:15, 10, 20, 10:20, 10 y media. 10:30, Y ni una mosca. and not even a fly. Y dicen, ¿por And qué? they say, Y why? Dios dice, porque esa no es mi voluntad para ti. Because God says that's not my will for Pero you. funcionaba bien allá. But it worked well over there Sí, porque estabas bajo la cobertura de un hombre que sí fue llamado a hacer esto. because you were under the covering of a man that was called to do this. Y los pobres ciegos que lo siguen And the poor blind men that follow him terminan perdidos también. end up lost as well. Cuando se dan cuenta que su pastor no era pastor, era falso profeta. When they see that their pastor wasn't a pastor, he was a false prophet. Y le digo lo que dice la Biblia, And you know what the Bible says? por sus frutos los You conocerás. shall know them No by their por cuánta fruits. Biblia saben los Not because of conocerás. how much Bible they know. No por how slick they are los conocerás. No porque qué tan buenos son. O qué No, tan... ¿quieres conocer a alguien? No, you want to know somebody? Ve el fruto. Look at their fruit. Y si ni sus hijos lo quieren, And tal if- vez no es de Dios. Their kids don't even like them. It might not be of God. Si no tienen ministerio, tal vez no fueron llamados a If they eso. don't have ministry, maybe they weren't even called for De hace ministry. unos años, A couple of years yo ago, no sé si se acuerda, I don't tal know. vez Pastor Andrés, maybe Pastor Andres remembers, que vino un músico. a musician came. Tenía como 20,000 boletos. Oh, he had like about 20,000 flyers. Porque iba a hacer un concierto. Because he was going to do a concert. Porque Jehová lo llamó. Because God had called him. Y él era un músico. And he was a musician. Buen músico. Good He musician. was able to play. Podía tocar. Entonces pidió el apoyo aquí. And then he asked for the support Estaba yendo a here. muchas He was iglesias. going to a lot of churches. Luego llegó el gran día del concierto. Then the great day of the concert Con finally sus came boletos ahí. with his flyers there. $20 por persona. $20 per person. Le digo cuántos llegaron. You know how many went? Como 2 o 3. Like 2 or 3. Miles de dólares invertidos. Thousands of dollars invested. Y le digo por qué, hermano. And you know why? Porque yo no dudo que Dios había llamado a ese hombre. I don't doubt that God had called that man. Pero sí dudo que haya sido el tiempo y la gracia de Dios sobre eso. But I do doubt that if it was the time or the grace of God for that.
Sí, no, uno puede ver eso y ese es un caso extremo. Now we can see that, and that's an extreme case. Pero nosotros hacemos esas decisiones cada vez que llegamos aquí, escogemos no servir. But we do those decisions every time we come here and decide not to serve. Cada domingo que pasa y tú todavía no alineas tu vida en Dios. Every Sunday that passed and you stood on the line your life with God. Y di, God, show me 5 years from now. Dios, enséñame 5 años de Y hoy. Dios dice, why should I show you 5 years from now if you can't obey 5 minutes from now? ¿Por qué te debo de enseñar 5 años adelante si no puedes obedecer 5 minutos adelante? Y ese es muchos de nosotros. And that's many of us. I mean, it's sad, brother. Es la triste. verdad. It's true. ¿Sabes por qué no prosperas? You know why you don't prosper? Porque eres rebelde. Because you're a rebel. You don't listen to God. No escuchas a Ve, Dios. la palabra viene. The word Oh, comes. who's that guy? ¿A quién se cree sobre mi vida? See, Oh, that who does he mistake think number he is? 1, no es tu vida. El primer error es que no, it's not your life. No es tu vida, It's hermano. not your La life. gracia de Dios The no grace se of dio por God. eso. Y a mí me duele como pastor And it hurts me as a de pastor ver a mi pueblo flotando y flotando y flotando y flotando y flotando y nunca prosperan porque no capturan la verdad de que la gracia de Dios es para los propósitos de Dios. to see my people floating and floating because they don't catch that the purposes of God are for what they've been called to do. Como hace 2 semanas vino uno, regresó y dijo, ya llegué. Like 2 weeks ago, another one came and said, I'm back. Y mi pregunta es, ¿dónde está el que cantaba aleluya? And my question is, where's the one that would shout out Le hallelujah? digo lo que andan haciendo, You know what they're doing? lo que quieren. What they want. And as long as you do what you want, Y si haces lo que tú quieres hacer, you're never going to prosper in life. nunca vas a prosperar en la You're vida. going to wake up an 85-year-old lady Vas a levantarte una mujer de 85 and años you're going to look back y vas a mirar hacia and atrás you're going to say, I should have listened to that short, chubby, cheeky little preacher. y vas a decir, hubiera escuchado a ese predicador chaparro. Porque Dios tiene una voluntad para tu vida. Because God has a will for your life. Deja terminar diciendo esto. Let me finish saying this. The grace of God La gracia de Dios guides our life. guía nuestra vida. You want to be guided? ¿Quieres ser guiado? Live in His will. Vive en su voluntad. Because in His will is grace. Porque en su voluntad hay gracia. And grace guides you. Y gracia te guía. See, Ezekiel 8:1. Ve Ezequiel 8:1. It says in the 6th year, in the 6th month of the 5th day. Ándale. Ándale. While I was sitting in my house and the elders of Judah were sitting before me, the hand of the sovereign Lord came on me there. Mire lo que dice. Que en el sexto, 5 del mes, sexto del año, del sexto, estaba sentado en mi casa en compañía de a los ancianos de Judá y de repente, diga de repente, el Señor puso su mano sobre mí. The Lord put his hand upon me. You know, Ezekiel was in the will of God. Ve, Ezequiel estaba en la voluntad de Y Dios. cuando un hombre está en la voluntad de Dios, And when a man is in the will of God, puedes estar en la regadera y Dios te habla. you could be in the shower and God speaks to you. Uno que está de rebelde puede estar en el altar 1 hora y no oye a Dios, A rebel could be in the altar an hour and not hear of God. ¿verdad? Pero una persona que vive en la voluntad de Dios es sensitivo al mover de Dios. But a person that lives in the will of God is sensitive to the voice of So God. Ezequiel está sentado en su casa, So Ezekiel's sitting in his en su house, silla más cómoda, in his most comfortable chair, con sus hermanos allí. with his brothers there. Están hablando de Navidad, They're speaking of Christmas, del año nuevo, of the new year, noche de talentos. the night of talent. ¿A qué hora se cierra el buffet? What time the buffet Para ir a closes lonchar. to be able to go and So have ahí lunch. está Ezequiel. So there, Ezekiel's Y there, de repente, and all of a y sudden, así de repente, Holy Spirit comes el Espíritu Santo viene y dice, and says, "Shh, Ezequiel. Ezekiel. Y si usted lo lee, And if you read it, dice que fue llevado, no su cuerpo, pero fue llevado en el espíritu. that in the spirit he was taken, Y el Señor le mostró and the Lord showed him las travesuras de toda su iglesia. the mischievous acts of his church. Él lo llevó a un cuarto y allí estaba uno adorado, dice la envidia.
And he took him to a room and Read it. jealousy was there. Y hay muchos hermanitos, ¿verdad? And Con there's many corbata, brothers envidiosos. that are jealous. Luego lo lleva acá y Then le he takes him muestra here, otro cuarto and he y shows le him another muestra room, inmoralidad And sexual. shows sexual immorality. Aquí están bien hanky panky, pero andan allá en la cama. They're good here, but they're over there in the bed. Y luego lo lleva a otro cuarto Then he takes him to another y le room muestra todo tipo de and abominaciones. shows him all types of abomination. Entonces viene y le dice, mira Ezequiel, And then he says and comes, look, tú Ezekiel, estás aquí en gloria, you're here in glory, pero tu gente but your people, andan en pecado. they're in sin. Entonces, ¿qué es mi punto? So what's my Mi point? punto es que cuando estás en la gracia de Dios, My- Dios te enseña cosas. My point is that when you're in the grace of God, God shows you things. God shows you things. Dios te enseña cosas. Ay, ¿quién le dijo esto al pastor? Ah, Dios me dijo. God told me. Have you ever thought that? ¿Nunca God has pensado en eso? Oh, no, Dios me pastor dijo. le dijo al predicador, le dijo a alguien que predica, no le dijo ni papa. Pastor didn't tell him anything. El Espíritu le dijo que The Spirit necesitaban told them unos aprender a That some diezmar, of them needed to learn to tithe, aprender a creer, to learn aprender to a tener believe, to fe. learn to have faith. Sí, but when you're not in God's will, Pero cuando no estás en la voluntad de you Dios, ain't gonna hear God. tú no vas a escuchar a No, Dios. you won't. No, no lo vas Y a hacer. acuérdese lo que le dije el domingo And pasado. remember what I told you last Sunday. Entre más lejos estés de la voz de The Dios, further you are from the voice of God, más fuerte va a ser las voces de los hombres. the louder the voice of men are going to become. Por muy torcida que esté esa voz, For however twisted that voice may be, esa es la voz que te va a influir. that's the voice that's going to Tarde que influence you temprano. sooner or later. Sí, look at what it says in Ezekiel 1:12 as Mi- I get a keyboard. Mira lo que dice en Ezequiel 2:1. Dice, todos 1:2. caminaban de frente y no se volvían al andar, iban en la dirección en que el poder de Dios los llevaba. Listen to that. Each one went straight ahead, and wherever the Spirit would go, they would go, without turning as they went. Imagine that life. Imagínese esa vida. Wherever the Spirit would go, Donde sea que el Espíritu iba, they would go. ellos iban. Esa es una vida en Cristo. That's a life in Christ. ¿Sí me está oyendo? Are you hearing me? Póngase a pensar eso. Wherever the Spirit would go, Just begin to think on that word. Donde sea que el Espíritu iba, they would go. ellos iban. Esa es la vida que yo quiero vivir. That's the life that I want to live. Le digo cuál es uno de mis temores más grandes. You want me to tell you one of the biggest fears of my life? Salirme de la voluntad de Dios. To be out of the will of God. I don't want to live out of the will of God. No quiero vivir fuera de la voluntad de Dios. Because I'll lose power. Porque perderé poder, I'll lose direction. perderé dirección, But above all, I'll lose favor. pero sobre todo perderé favor. And I need favor. Y necesito favor. Pablo sabía But Paul knew que toda su educación en el mundo that all his education in the world no pudiera reemplazar wouldn't replace el toque de Dios en su the vida. touch of God in his life. Y yo sé que Dios está levantando líderes. And I know God is raising up leaders here. Sobre toda cosa guardada, Above all things, en tu vida es tu corazón. guard your heart. Pero en tu ministerio But in your ministry es tu dirección. is your direction. See, that's why when I put seeds, Por eso es cuando yo planto cuando semillas. yo planto semillas en esta iglesia, When I plant seeds in this church, crecen. they grow. No es mi mano, It's not my hand. es la unción sobre mi mano. It's the anointing upon my hand. Y no viene por quién soy, And it doesn't come because of who I am. porque voy a terminar diciendo esto. Because I'm going to end saying this. Pablo dijo, yo soy el más insignificante. Paul said, I am the most insignificant. Sin embargo, la gracia de Dios está sobre mí. Nevertheless, the grace of God is upon me. So mire, deje decirle esto. So let me tell you this. No necesitas ser pastor. You don't need to be a pastor. No necesitas speak English. You don't need to speak. No necesitas tener ni papeles You don't even need to have papers para que Dios te use. for God to use Porque you. Pablo lo dijo allí. Because Paul said it there. Yo soy el más chiquito, I am the smallest, pero el más grande usado. but the greatest used. No por mí, Not because of me, but by the grace of pero God. por la gracia de Dios. You want the grace of ¿Tú God? quieres la gracia de Dios?
get into his will. entra a su La voluntad. Biblia dice que el siervo está The Bible says that the servant's there donde su Señor está. where his Lord is. El Señor no te va a seguir a donde tú estás. The Lord isn't going to follow you to wherever you're No, at. dice donde Él está. No, it says where he El is, verdadero siervo estará. the true servant shall be there also. Entonces, wherever I see God moving, So donde quiera que veo a Dios moverse, I want to be part of that. yo quiero ser parte de eso. Y yo me meto I'll ahí. get into that. Y en Alcance Victoria, Brooklyn, And in Victory Outreach Brooklyn, God is moving. Dios está Y moviendo. usted no fue creado para sentarse a ver. And you weren't created to just to sit and watch. Usted debe de decir, si ahí Dios está, You should say, if God is there, ahí yo quiero estar. that's where I want to be. Y si ahí están sembrando, And if they're sowing there, ahí yo voy a sembrar. that's where I'm going to sow. And when you do that, Y cuando tú hagas tú eso, prosperas. you Tú prosper. tienes éxito. You're Tú successful. tienes contentamiento. You become happy. Vives cumplido. You live fulfilled Porque estás en la perfecta voluntad de Dios. because you're in the perfect will Ponte of de God. pie. Stand to your feet. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.